sa mga tao, kung sa diin wala na siya ka, hold on mga kaigsunan. The impatient cries jarred upon his own ears. And the truth is not only to be believed, but it is to live undefended. Nangutana si Pilato, what is the truth? Yet, stood before the very embodiment of the truth. Gawa na to. Nangutana siya unsay kamatuoran. Pero ang iyang gipangutanan, mao mismo the most embodiment, perfect example of the embodiment of truth, which is Jesus Christ Himself. He lacked the courage to stand for it. Unsa man ang kamatuoran para kanatong tanan karong kapanahonan mga kaigsunan. Kung saan tinuod, si Kristo mao ang atong Ginoo, atong Dios, atong manlalalang og tag-iya sa atong mga kinabuhi. Unsa man ang kamatuoran nga balaan nga adlaw ipapahulay. Balaan, this is the Sabbath that we must experience with the Lord every Saturday, that we must observe. Unsa ang kamatuoran? Ang tithes is balaan. Jesus is Lord, Sabbath is holy, and the tithes is God's. Iya ka na sa Ginoo. Muna ang magtestingan mga kaigsunan ng ato ang kaugalingon sa panahon sa pag-uli sa ato ang mga ikapulo. But mga kaigilan ng mga kaigsunan, with the story of Stephen as an example, even though in the face of danger, in the face of death, he still declared the truth that Jesus Christ died and He resurrected and He was the Lord, the Messiah Himself. Wala siya nahadlok. In the face of death, He boldly declared the truth, even when it cost Him His life. I hope and pray mga kailangan